우리 옆 사람하고 축복 인사 나누겠습니다. Let us bless and greet one another. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Compartimos un saludo de bendición con la persona que está a nuestro lado. Jesús Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. 경고하게 하는 복음이라는 제목으로 하나님 말씀을 나누도록 하겠습니다. El título de la palabra de hoy es Evangelio que fortaleza. Romanos 16, versículo 25-27. 마무리하겠는데요. Hoy concluimos el libro de Romanos. 이 로마서는 시작부터 복음으로 시작하고 끝으로 복음으로 맺습니다. Romanos es una epístola que comienza con el Evangelio y termina con el 이 Evangelio. 복음 한 가지로 이 로마를 무너뜨렸습니다. Es la historia que el poderoso imperio romano se 것을 가지고는 이 로마의 여러 가지를 이길 수가 없어요. arrodilla ante el Evangelio. Este 어떤 tiempo 걸 가지고 있어도 이 미국의 사상, 미국의 거대한 것 여러분은 안에 빨려들어가지 이길 수 없습니다. en que dominan el fuerte capitalismo y la democracia y el pensamiento de 사탄 마귀는 이 세상의 흐름을 주도하고 있습니다. la nueva era en los Estados Unidos a través de Romanos 이 de 세상 Dios 흐름에서 nos 벗어날 muestra 자는 아무도 없어요. la conclusión que solo él 사탄 puede 마귀는 이 세상의 흐름을 가지고 인간의 고통으로 지옥으로 끌고 salvar al ser humano porque Satanás domina encima de los seres humanos. 세상의 문화를 주도권을 가지고 어떻게 붙잡고 있는가? Satanás controla a través de tradición 일단 하나님 믿지 말라는 거예요. el mundo y nos dice que no crea a Dios, 믿냐? 너 자신 믿으라는 거예요. crea en ti mismo, 네 자신 중심으로 인생 살아라는 겁니다. vive la vida centrado en ti, 그러다 보니까 어떻게 합니까? 네가 원하는 대로 하라는 겁니다. haz lo que tú quieras. 이 미국만큼 내가 원하는 대로 할 수 있는 나라가 이 전 세계에서 미국만큼 없어요. El Estados Unidos es la nación que tú puedes hacer lo que tú quieras. 내가 원하는 대로 할 수 있는 나라가 바로 미국입니다. Ya lo que tú quieras vivir es en Estados Unidos. 그러니까 내가 원하는 대로 안 되는 나라가 미국입니다. Ya también es el país que tú no puedes hacer lo que tú quieras. 정신 문제, 중독, 자살 문제가 자기 마음대로 안 돼요. Porque la gente vive dentro de problemas mentales y adicciones y 또 마약과 suicidios. 술과 여기에 의지할 수밖에 없어요. La gente 그러면서 끌고 가는 것이 네 힘을 cae en 가지고 muchas adicciones, en drogas y alcohol. Entonces, los Estados Unidos sigue diciendo que tú quieres vivir la vida para tener el éxito, tú puedes hacer 이게 sin 바로 Dios. 사탄이 세상 흐름을 가지고 끌고 가고 있습니다. Eso es lo que hace Satanás, lo que 이 흐름에서 벗어날 자는 아무도 없습니다. arresta nuestra vida. 자, 어떻게 해서 이 로마를 이 복음 하나로 무너뜨렸는가? Como 로마의 그 강한 Evangelio 군사력, 정치, 법, se derrumbó 강한 철학 사상을 어떻게 뒤집었는가? poderoso romano. 이 복음 하나로 로마를 복음화시켰어요. Ya, solo con el Evangelio se lo cambiaron en Roma. 오늘 사도 바울이 로마서를 시작과 끝을 복음으로 시작해서 복음으로 끝을 맺습니다. Ya, apóstol Pablo comienza con el Evangelio y termina con el Evangelio. 우리가 알고 있는 복음은 성경하고 맞는가? Para que se manifieste la misma obra, el Evangelio de Roma y tu Evangelio deben ser el mismo. Ya, porque el Evangelio está escondido desde el comienzo. El Evangelio habla del Cristo. El Corintios hablan del romano. El Evangelio comenzó desde el comienzo del mundo. Ya, el Evangelio dice que el apóstol Pablo dice mi Evangelio desde el antes de los siglos. Desde la creación del ser humano, Dios había preparado el Evangelio, sabiendo que ya, sabiendo que el hombre caería en pecado. 아니 자동차도 만들 때 AS를
준비해놓고 자동차를 만들어서 팔잖아요. Así como al fabricar un automóvil, primero se prepara el centro de servicio antes de hacer el carro. 대책을 세워놓고 인간을 만들었다는 거죠. Dios ya sabía cómo el ser humano podría vivir correctamente y también cómo caería. Por eso preparó el Evangelio desde antes de los siglos. El ser humano está hecho estar con Dios. No puede. No solo puede vivir comiendo, no solo puede vivir trabajando. El Dios que crió desde lo espíritu ya había preparado el plan de salvación. Entonces el versículo 25 dice, el apóstol Pablo dice, mi evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es ser el testigo del Evangelio. Porque el apóstol Pablo, descendiente del pueblo judío, con un trasfondo nacional judío. 어떤 사람은 불교 나라에 태어나고 어떤 사람은 이 샤머니즘 나라에 태어나고. Hay personas que nacen con el trasfondo del budismo o shamanismo. 어떤 사람은 이 민주주의, 개인주의 사상의 이 아래서 태어나고. Hay personas que nacen en ideología o democracia. O hay gentes que nacen en comunismo. Ya no puede no puede dejar de pensar el trasfondo, porque ese trasfondo siempre fluye en nosotros. Ya, porque estas personas han separado con Dios, entonces nace en trasfondo de diferentes trasfondos que no es Dios, entonces está agarrado de esos trasfondo de ideología o de religión o ideología o religión, ideología. Entonces el ser humano tiene que estar en algo. Los animales necesitan fe, pero el ser humano es espiritual, entonces necesita fe. Ya, el ser humano necesita creer en algo. Puede ser el dinero, puede ser otra cosa. 그거는요, 하나님 만드는 피조물이기 때문에 우리는 하나님만 우리에게 필요하지 다른 게 필요한 게 아니에요. Entonces nosotros somos el que necesita estar con Dios, no con otra cosa. Esa es la imagen de Dios. Necesita solo Dios. No necesita otra cosa. Está dentro de todo. Nosotros somos que está criado en imagen de Dios. El Evangelio es Jesucristo. El Cristo es el Evangelio. El Jesús es el nombre, Cristo es la posición. El Jesús viene a este mundo y hace Cristo. Necesitamos el Cristo. El que hizo en mí. El que se me libró de mi problema. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es fundamental problema antes del problema del dinero, antes del problema mental, antes de la adicción hay problemas fundamentales.
반복적입니다. Sin resolver problemas fundamentales, los otros problemas va a seguir. 근원적인 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. El Cristo vino a este mundo para salvarnos de problemas fundamentales. ¿Qué es fundamental? 하나님을 떠난 죄 가운데 있습니다. Y el problema fundamental es estar dentro del pecado que está separado en Dios. Even before we Estamos, committed an act of sin, we were in the original sin that separates us from God. 그 결과로 영이 죽고 육신의 죽음도 찾아옵니다. As a result, our Estamos spirit dentro was de dead, problemas and we died que está physically separado too. en Dios. Nuestro espiritual está muerto. El ser humano por el pecado original no podía salvarse. And because Nuestro our physical espíritu body está will die as muerto well, we y live in the fear of vivimos death. atrapados de 이 죽은 Satanás. 영이 사탄이 와서 붙잡고 이끌어갑니다. And our Pero el dead Señor spirit murió is en la controlled cruz, and taken by nos Satan. salvó del pecado, nos salvó del pecado. That is the most Ese es el foundational problema problem. 이 fundamental. 근원적인 문제가 해결되지 않고서는 문제는 계속 반복적이에요. Without Va a this seguir fundamental problem being solved, nuestro every problema other problem fundamental will si only no repeat. 이 근원적인 resolvemos 문제가 problema 가문 배경, fundamental. 가정 배경을 통해서 반복됩니다. And this Estos fundamental problemas problem is sigue repeated repetido through a través de family and nuestra family familia, line. nuestras 그리스도와 líneas 하나님 familiares. 만나면 우상을 섬기죠. We should Y meet with God through Christ, but we el worship ser idols humano instead. 아니면 어떤 no 사상을 내가 encuentra Where we a put our faith in Jesucristo, our entonces ideologies. cree ideología o cree The more we do that, the more ídolos, we are entonces ensnared by Satan. no puede escapar de Satanás. 육신 문제 이런 것들이 와요. Entonces Then what we llega face is problemas mental mentales y problems and problemas spiritual problems. espirituales. Why ¿Por do we qué have mental problems? llega problemas mentales? Is it because we're ¿Es mentally porque weak? el mental está No. como débil? 영적인 No, 근원적인 문제가 해결 안 되니까 올 수밖에 없는 거죠. We have no choice porque but to have mental no problems if our tenemos spiritual solución para fundamental salir problem de is not problemas 이 solved. 문제를 fundamentales. 십자가에서 죽으심과 부활하심으로써 단번에 해결하신 거죠. And this Entonces problem was Jesucristo solved se once murió and en la for all cruz by y Jesus Christ nos dying on the salvó cross and de resurrecting. problemas 모든 죄가 fundamentales. 예수님께 전부 다 너무 트랜스퍼된 거죠. Ya, porque All of our todos sins nuestros were transferred problemas, to Jesus Christ. problemas y pecados han pasado Then a all curses and Jesucristo disasters were 사탄의 권세가 broken. 꺾인 거예요. y And the authority of Satan is broken. 그분이 생명으로 나와 está And derrumbado now Christ is with me through poder as de life. Satanás, That is autoridad the de life of Satanás en Christ. nosotros. The gospel. 이거 Este 외에는 es el 인간은 Evangelio. 살아갈 길이 없습니다. There is no way Sin for el humans to Evangelio live no without podemos that. vivir. 이 복음 한 가지로 로마를 복음화시킬 거예요. With the Ya, gospel solo alone, con we have este gospelized evangelio, all of Rome. 어떻게 하면 내가 evangelismo 이 미국 땅에서 el 잘 살 romano. 것인가? How can I live ¿Cómo good life in podemos America? vivir en América? 살 수가 없어요. Without the No gospel, puede you cannot vivir live at sin all. el 여러분들이 Evangelio. 능력을 가지고 성공을 하고 돈을 모아놔도 영혼의 문제는 해결이 안 돼요. Even if you have all No the power, all podemos the vivir, success, and all the money sobrevivir in the world, you con el cannot solve your dinero, spiritual con problem. otras cosas, 물속에 있어야 되는데 porque 아무리 큰 nuestro 물고기라 덩치 큰 espíritu 물고기가 está 물 밖에 atrapado 있으면 de 그건 Satanás. 되는 거예요. A fish must remain in the water. El It pez doesn't matter how tiene que big vivir and dentro powerful the del fish agua. is, it will die Si outside sale of the afuera del water. agua, se muere. 그리스도의 생명으로 살아가는 거예요. Con We el live by the Cristo, life con of su Christ. vida, 영혼이 nosotros 살아나면 vivimos. 정신, 육이 살아나게 돼 있어요. If Ya, our no- spirit si comes to nuestro life, then our mind and body will espíritu also come to life. revive, 뭘 nuestra 챙겨도 mente 약을 안 revive, 먹어도 그건 nuestro 없어집니다. pensamiento Then even if we revive. don't take No depression necesitamos medication, those things will go medicamentos de 중독 그거 depresión. 아무리 프로그램자가 해도 해결 안 돼. 왜냐 No. 영적 문제가 있기 때문에. No No matter podemos how many escapar programs you de go to for problemas alcoholism, it will not go away because it's a alcoholismo spiritual o problem. adicciones sin el Cristo. We will, that will Nosotros all come to podemos life vivir through the life of con la Christ. vida del Cristo. 이 복음이 영시대부터 감춰져 있다가 나타났다 그랬어요. So Ya, this gospel was este hidden evangelio from long estaba ages past and now escondido made known. del 자, 이 Desde el 나타난 principio. 복음은 바로 영원하신 하나님의 명을 따라 그랬다 했어요. And this gospel that was now el being evangelio revealed desde in antes de los accordance siglos, with the desde la message of creación God. del 어느 ser 날 갑자기 humano. 온 것이 아니라 하나님이 말씀하신 것 따라 오신 거예요. So Dios this ya gospel había did not come preparado out el of nowhere. evangelio. It came according to the word of God. 다른 종교는 사람이 그냥 적은 거지만 이거는 하나님이 성령의 감동으로 사람을 통해 적은 거기 때문에 반드시 이거는 성취가 Los Everything else that otras people say will not religiones be fulfilled, but está because this was hechos according to a the command través of the de eternal God, it will be fulfilled no matter what. 그래서 구약의 través 선지자를 del 통해서 ser humano. 앞으로 이 복음이 Pero Dios ya sabía cómo el ser humano That's podría why God vivir continuously wrote through the correctamente, prophets of también the como Old Testament the gospel that will be fulfilled forever. 성경에는 caíamos. 오실 예수를 믿음으로 구원을 받은 거예요. Entonces el Dios crió desde lo espiritual, ya había preparado el plan de salvación. 선지자의 글 시편을 가르쳐 말합니다. Ya antes de la función del nuevo mundo, ya nos 이것이 escogió 전부 다 en 그리스도가 Cristo. 오실 것이다.
And all of that was talking about the Christ who is to come. 왜 성경은 다른 말하지 않고 Antiguo 예수 그리스도를 Testamento 얘기하냐? Why is it that the Bible sigue doesn't talk about hablando anything else, del only Jesus 예수 Cristo. Christ? 그리스도 한 Cristo 분으로 충분하고 va a 완전하기 venir 때문에 a salvarnos, Because porque only Christ solamente is habla del sufficient and Cristo, porque perfect Cristo alone. es 그분은 suficiente 참 para 하나님이기 todo, 때문에 그렇습니다. porque Cristo Because he is the true es God. 내가 그분을 믿게 Dios, 되면 verdadero 그것으로 Dios. 완전하기 때문에 그렇습니다. And if I believe in the Christ, ser then I am humano also made complete. por el 워낙 pecado 다른 original 것 기준이 no 들어가서 헷갈릴 podía 뿐이지 salvarse. 실은 그래요. Nuestro I have espíritu other estaba standards in me, so muerto I might y get confused, but this vivíamos is the atrapados 자, de 이 Satanás, 복음은 pero el 모든 Señor 민족이 murió 믿어 en 순종하게 하려는 la 복음입니다. cruz, And this is the nos salvó gospel, del so pecado that all Gentiles y might come to the al obedience that comes from resucitarse faith. Él vive en 처음부터 nosotros 하나님은 y 이스라엘만 somos 구원시키는 게 una 아니라 nueva 이스라엘 통해서 creación. 모든 민족 족속이 구원을 받을 것을 약속하셨어요. Dios ha preparado desde el comienzo que no solo va a salvar a Israel, sino va a salvar todas las naciones. 복음이 증거되는 쪽으로 하나님 우리를 이끌어 가십니다. En otra palabra, Dios va a trabajar a través de mí. 나한테 머무르는 복음은 하나님의 성령의 인도와 상관이 없어요. El evangelio que tenemos adentro de nosotros no tiene que ver nada con Dios. 복음이 없는 곳으로 우리를 인도해 가고 우리의 산업도 그쪽으로 인도해 나갑니다. Porque Dios nos va a guiar donde no hay el evangelio y también va a usar nuestro trabajo. Si nosotros no sabemos qué es el evangelio, no podemos tener la victoria en la vida. Si nosotros tal vez tenemos el éxito, pero eso va a ser temporal. 복음의 흘러가는 흐름을 알게 되면은 여러분과 여러분 후대까지 이 축복의 흐름 속에 들어가요. Vamos a estar dentro de las gracias del Dios cuando nosotros conocemos el evangelio hasta nuestros hijos. 천하 만민이 복을 받을 것이다. Porque Dios ha dicho al Abraham que a través de 마가복음 16, 15절에 보니까 ti, 만민에게 가서 이 todas 복음을 las 전하라. naciones, lo que hacemos debe coincidir 미국에 왔다 con la obra 미국의 que Dios 이 está 영향력을 haciendo 통해서 복음이 증가하는 쪽으로 여러분 인생의 방향이 들어가 있어요. en todas las naciones y en mi vida. Dios hace que todas las naciones crean y obedezcan. 그럼 여러분 과거가 살아나기 Y porque nosotros llegamos aquí en Estados Unidos es por esta razón. 과거를 왜 그렇게 경험하게 했는지. Dios nos dio las experiencias para nosotros poder entender el Evangelio. 지금 지구가 흘러가는 흐름이 어떻게 흘러가냐? 복음이 증거되는 쪽으로 지구가 El flujo del mundo está rodeando para entregar el Evangelio. No importa quién es el presidente, 복음은 흐름을 가지고 움직이고 있어요. Jesucristo proclamó el Evangelio. 여기까지 왔던 복음. Entonces, el Evangelio que tenemos nosotros, 끝내면 여러분은 복음에 갇혀서 죽어요. el Evangelio estuvo oculto desde antes de los siglos como 흘러보내는 인생의 계획, 여러분의 발걸음, 여러분의 생각, 여러분의 산업, 학업 전부 다 여기에 맞춰 있어요. como el plan de la salvación de Dios. Dios envió a Jesucristo y cuando Jesús vino en esta tierra, el Evangelio fue revelado y ese el Evangelio va a revelar a través de nosotros. 그냥 믿는 게 아니에요. 믿고 난 뒤에 말씀을 순종하는 거예요. Y nosotros creamos el Evangelio, nosotros obedecemos el Evangelio. 그리스도의 말씀을 따르고 순종하는 거죠. Porque nosotros creemos, entonces nosotros seguimos el Evangelio. 말씀하고 상관없는 사람이 있어요. Que Dios hace que todas las naciones crean y obedezcan. 마귀의 흐름 속에 또 들어갑니다. Pero si no entendemos esto, nosotros tenemos el Evangelio, pero otra vez nos entramos en la autoridad del Satanás. O si no, la gente vive con sus 주를 따라가는 거 아니에요. pensamientos fuertes. 주를 따라가는 사람의 특징이 있습니다. Las personas que siguen a Dios, 그러니까 나를 따라오는 것은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따를 것이다. en Mateo 16 dice que si 우리가 한 주간 한 주간 어떻게 주님을 따라갑니까?
How can we follow the Lord throughout our week? 주님이 내게 주신 말씀을 언약으로 가지고 따라가는 거예요. The word that the Lord gives me every week, I follow it as my 오늘 covenant. 예배 시간이 바로 하나님과 나 사이에 말씀의 언약을 맺는 겁니다. This time of worship is the time where God makes a promise, a covenant with me. 그 언약이 없다. 그냥 말씀만 오늘 말씀 들었다. 그 예배 참여한 게 아니에요. If you Ya, didn't receive a nosotros, covenant from entonces, God today and you said, oh, I just listened to the sermon, Todas las did you naciones really creen worship? y obedecen, todas las familias y Oh, I pueblos received a lot of seguir grace today. So a la what? palabra por fe. 한 주간 동안 내가 어떻게 En Mateo 16 dice negarse a sí mismo, 오늘 tomar 그 su 말씀을 cruz. 받는 날이에요. We must Entonces, receive the hoy word día es el today. día que nosotros recibimos la palabra del Dios. But the devil De Satanás prevents us from no nos receiving that deja word. recibir la 우리는 palabra del 왔대 Dios. 그냥 말씀 들었다로 끝내요. Yes, we might come to Nos, worship, but we just end up with nosotros hearing the venimos word. 아니면 내게 은혜 됐다, 깨달았다 이걸로 끝내기를 만듭니다. Or la the iglesia, devil makes pero us end it with, recibimos la oh, palabra I y received ahí grace, termina. or I realized something Y a today. nosotros 말씀을 따라가는 거예요. We must follow the word. tenemos que 말씀을 seguir la 받았으면 palabra. 이 말씀으로 적용하고 생각하고 선택하고 이렇게 ga는 거예요. Ya, If you have si received nosotros God's word recibimos la today, palabra and you a think with través it, de la you palabra, apply it, you make pensamos, your decisions with it. 여러분 하나님 말씀을 믿고 agarramos la 따라가는 거를 decisión. 여러분이 스스로가 알아요. 한 주간 주님 주신 말씀 가지고 어떻게 살아왔는지. And you Ya, know y Dios yourself, how sabe you cómo have lived this nosotros week, vivimos whether you la have followed semana, and obeyed durante the la word of Christ or semana, not. si obedecemos o no obedecemos en Dios. And if your life is not relevant to God's word, Ya, then porque your life is not creer relevant y to God. seguir 안 되게 돼 있어요. la palabra walk of que faith will recibimos not cada work out. semana como un fardo. To the obedience that Quienes comes from faith. hacen esto reciben 지혜로운 자. gracia Last week en we el received the campo. word, the wise person who saves lives. El culto es recibir la palabra de Dios de la semana como un pacto. Then when we make Y a nosotros decision, we should think, hagamos does this decision decisiones a save ver si lives or esta not? decisión 내가 생각을 할 때마다 이 es 생명을 la 살리는 decisión 생각이야. para salvar And los when I think otros o no. thoughts, I should think, does this thought save lives? 이게요 말씀을 받았으면 적용을 그렇게 해야 돼요. If we have Ya, received God's si word nosotros in the week, then we en need to el apply it culto throughout the week. realiza de manera incorrecta, 적지 않은 사람들이 오늘 목사님 말씀 들었어요. 그냥 그걸로 끝이에요. ya mucha gente dice solo se recibe la palabra, pero no se aplican en la 은혜 vida. 받았습니다 하고 끝이요. Or they Ya, just y dice end it que, with, oh, yo "Receive- tengo la I gracia, received pero grace ahí se today." termina. 이거는요 말씀을 따라가지 않습니다. That does not Esas follow the personas word. no siguen la palabra. 하나님과 함께 따라야 될 말씀을 내게 주십시오. God, Si give pide me la the word that I palabra must en follow Dios, with you this week. ellos oran para que le den la palabra God para will poder give it to vivir you. la 그 semana. 말씀을 가지고 24시 생각하고 그러면 조금 뿌리가 내려요. And with Ya, that entonces word of God, estas you think personas, about si it and viven la meditate on it palabra la 24 semana hours, then pasada you'll sobre root down in it. ser una persona If you just sabía want to pray, que it's not going to work la out. vida 기도할 내용 말씀이 없는데 기도합니다. If se you don't hubiera have the word of manifestado God to pray en with, la then what vida, are you praying for? habría vivido dando vida. You're only going to pray when things are hard for you. 그 나머지 시간은 그냥 내 생각대로 살아가는 거예요. And then every Pero other si time in your esa life, you're living by palabra your no own llega thoughts. 믿어 y no se 순종하게 하시고. cumple The en obedience that comes from mi faith. vida, entonces viviré según lo 신앙의 que yo mismo Everybody is so used to their determine walk of y faith. 자, según mis 근데 propios 이 pensamientos. 복음이요 나타났다 그랬잖아요. And this gospel is now Ya, revealed, y right? nos 자, 하나님은 revive 이 복음을 계획했죠. la God is the one manifiesta who planned del this Evangelio, gospel. la razón por la cual fui Jesus Christ llamado, revealed the dice gospel. 성령님은 이 복음을 el 증거하는 Cristo. 쪽으로 인도하시죠. And the Holy Entonces el Spirit guides us to Espíritu testify guía this gospel. para 모든 manifestar el 중심이 Evangelio. 복음입니다. Everything Todo is está centered on centrado this en gospel. Evangelio. 성자, 성령 하나님이 삼위 하나님이 나타내는 것이 복음입니다. El God the Dios Father, God the Son, Trinidad God the Holy está Spirit en reveal the gospel. 나를 Evangelio. 부르신 이유가 바로 복음을 나타내기 위해서. Lo So the reason God has oculto called me was es to reveal the revelado, gospel. 인생의 respuesta 성공이 뭐냐? 복음을 나타내는 거예요. And true el success in éxito life is revealing de the la vida. gospel. 여러분, 이 복음은 사명입니다. This El- gospel is our mission. 주님이 el 부활하셔서 Evangelio 우리에게 es la 주신 misión. Great Commission 줬어요. This is the great commission that Christ gave 이 on earth. 사명은 위대한 사명입니다. This Ya, mission is the el greatest Evangelio mission debe possible. manifestar a través de mí. Eso se llama la misión. Commitment. And I have Este a es great commitment to this 그럼 mission. 위대한 grande con 크리스찬이 되는 거예요.
And then we become the great Christians. 우리는 내가 뭐 Ni 개인이 eso, 해가지고 cuando 그거는 Jesús 하나님 llamó Whatever you do on a your nosotros, own is llamó not relevant to con God. un 하나님의 propósito, 위대한 사명에 위대한 con una 헌신이 misión. 들어갈 때 위대한 사람입니다. When we give El the ser great humano commission, or when we give tiene, the great commitment to God's great tiende commission, a then we vivir become great como Christians. 자, 오늘 le resulta 26절에 más 복음으로 cómodo. 경고하게 하신 하나님. In verse 26, it says, the God who, 인간의 상태는 어떤 상태냐? verse 25, who is able to establish you Dios in que according to the fortaleza 인간의 por 상태는 medio del 태어나자마자 Evangelio. 하나님 떠난 상태입니다. The state El that humans estado are del born ser with humano in is es separated separado from con God. Dios. 어머니의 영적인 영향을 뱃속에서부터 받아요. From our even in our mother's womb, we receive influence from our dentro parents. del- 어머니의 영적 영향뿐만 아니라 태어나서 부모의 Desde la 사상과 madre 영향을 nosotros 받습니다. And not recibimos only are we receiving a the spiritual influence in nuestros the womb, but when we are born, we get their ideologies and their influence too. influencia 부모가 주로 de nuestros 이야기했던 padres. 그 사상이 있어요. There's an Y ideology los that our padres que parents nos talked about the siempre most. dice 이게 예수 그리스도의 복음의 사상이 아니면 다른 사상이 내게 경고하게 ya, 치는 desde And que if that nacen tiene ideology was not the dentro gospel una of Jesus fortaleza Christ, then whatever they talked about is a stronghold arraigada inside of me. que no se derrumba And we can fácilmente. never give that up. 내가 죽었으면 죽었지 이거는 내가 안 된다라는 걸 딱 가지고 있어요. We have this and we say, Ya I'd la rather gente die than dice give que, this up. oh, yo no voy a dejar, me Every muero family mejor. line has that. 이것만큼 내가 양보 안 한다. I'm not Ya, going to give this up. cada familia tiene esas cosas. It might Puede be our ser pride. orgullo, 자기 고집도 될 수 있어요. It might be our puede ser stubbornness. egoísmo. 고집과 믿음은 다른 거예요. There's a difference es between your diferente stubbornness and faith. egoísmo o la 고집 부리는 게 fe. 믿음이라고 생각해요. People La think that gente being dice que stubborn oh, is having faith. egoísmo es la fe. 그 고집 때문에 사단에게 올무가 되는 거예요. But actually, Entonces even our stubbornness is esto a channel for 우리 Satan. puede 속에 ser 들어있는 el 그 canal de 교만지 Satanás. 어떤 것도 못 무너뜨립니다. There Puede is a ser una stronghold that is ideología taking- that is inside of us that nothing can break terquedad down. o el 그 여러 orgullo. 가지 있어요. There's many Eso different debe kinds. cambiarse. 돈이 사상이 되는 사람. Puede ser whose el dinero ideology is es money. ideología. 돈 없이 살아가는 게 사상이 되는 O 사람. a veces la gente dice yo puedo vivir Ideology sin of living without money. dinero. Eso 복음 es 아닌 ideología 다른 것이 de esa 사상을 persona. 가지고 내 속에 견고한 진을 가지고 사탄의 통로가 되는 거예요. Ya, But pero no matter todo puede what, there ser, is no an importa que ideology sea, inside of pero us that is a ideología adentro stronghold through sin, which Satan sin el works on Evangelio. us. 복음 아니고는 안 무너져. Eso puede It ser cannot be el broken canal down de Satanás unless it is que by the gospel. autoriza nuestra vida. 이 사람의 마음을 닦으려고 종교 명상을 가지고 마음을 닦으려고 그래요. In Matthew Ya, chapter en 12, Mateo verse 44 through 45, people try 12, to empty their hearts with 42 religion and a meditation. 44, la gente quiere controlar They know su that all of the pensamiento, su suffering comes from espíritu, greed, and so they su try to let go of their greed. 불교에서 하는 게 뭡니까? vida. 내게 Entonces, 업보가 내 안에 있는 것 때문에 그러니까 이걸 나를 자꾸 닦고 비우려고 합니다. entonces la gente sigue, o budismo dice que tiene que vaciar adentro, tiene que vaciar adentro para cambiar la vida. 안에 있는 것을 자꾸 닦고 비워내는 겁니다. And if you go to O any kind of meditación, meditation cuando va en la training, meditación, they're dice, teaching tiene you que to empty and clean yourself inside. limpiar adentro, pensamiento, And tiene they que also limpiar tell todo you lo que there is a tiene God adentro. inside 너 of 안에 you. 우주의 강력한 힘이 너 안에 있다는 겁니다. That you have Ya, this o universal dicen power in que you. tienes 바로 귀신의 사상이에요. That is the el poder de ideology of demons. universo dentro de ti, tú eres el poderoso. Nos sigue diciendo eso. Entonces, cuando el ser humano vacía su corazón, puede entrar espíritus malignos Buddhism, Hinduism, aún all más of these fuertes. meditative states is the same. 비우라는 거예요. They tell you to Siguen empty diciendo, yourself. pero el mundo siguen diciendo They say, que if you vacía empty adentro, yourself, vacía you'll find adentro. Cuando something. vacía adentro, vas a encontrar algo. 다른 걸로 하면 안 돼요. No, ser Humans must be humano filled tiene que with llenarse con el Christ, nothing Cristo. else. 다른 거 하면 귀신이 들어가서 집을 지어요. If you Sin- try anything else, con otra Satan cosa, actually goes in and Satanás builds a entra home. adentro 그리고 굳은 y- 마음, 에스겔 36개, 20개 마음이 딱 굳어 있어요. And people also have a heart of stone. Ezekiel Y chapter tiene- 36, verse 이게 26. 인생을 살아오면서 Satanás entra 나름대로 7 veces 인생의 más. 경험을 가지고 마음을 딱 굳힌 게 있어요. As we've lived our life, we have our experiences, and our hearts Pero get mucha gente hardened, vive con sus 이거 experiencias. 절대 꺾이지 않습니다. and that can never be broken down. 그것 때문에 힘들어요. That's the reason we're all Ya, porque la suffering. persona desde que nace tiene dentro una fortaleza que no se cambia. Eso debe cambiarse porque si no se convierte en una trampa de Satanás. 뭐 많이 배우지는 못했는데 인생을 살아보니까 아무도 너희를 도와줄 사람이 없더라. 그게 인생의 결론이었어요. Y a mi padre siempre me decía desde cuando no puede ayudarte y también mis hermanos decían que no podía ayudarme. Eso 스스로 힘을 길러라.
trasfondo 가르침이었어요. So he was always y teaching us, do esa not rely forma on de anybody vida else, de gain mi your own padre strength. fueron 그 인생 sembrados 살아보니까 una 실제로 그렇더라라는 것을 이야기해 줍니다. mentalidad en He lived his nosotros life desde and really pequeño. experienced and confirmed En, that. 뭐 가까이 있는 형제도 있지만 결국은 너가 힘을 길러서 네가 살아야 된다. 결국 의지하지 마라 이 말이에요. He ya, says, y me even though dice you que have your no own brothers tienes and que they're so pedir close to ayuda you, en tus they still hermanos, en cannot tu help you. You familia, must rely on y tú yourself tienes and que gain vivir your en strength. 뭐 이게 이제 tú 그런 mismo. 사상이 자꾸 들어오는 거죠. Eso So puede those ser are the usado por ideologies that Satanás we como receive. una herida And those words are en correct. el 형제라도 inconsciencia. 믿고 도와줄 줄 알았는데 보니까 나중에 이제 상처받는 거죠. Because Ya, sometimes eso you rely fue on even your una siblings, hoping como they'll help you, and cicatriz. then you get scarred. Ese 부모도 믿지 말아야 pensamiento. 된다. 부모도 해줄 수 있는 게 있지 못 해준다는 거죠. Y a mi He padre even me, told us not to me trust in decía our own que parents. no He said creas there's en tus things that we padres, can do for nosotros you, no but te there's vamos a things we dar nada. cannot do for you. 그래서 어떻게 해요? 네가 스스로 해라 이 말이에요. That's Ya, why tú you need tienes to que rely ser on tú yourself mismo, instead. todo. 복음 없이 이제 그렇게 가르쳐 주는 거죠. That's Ya how my siempre dad taught nos us without the enseñaba gospel. sin 그러니까 el 이게 자존심 evangelio. 이런 것들이 딱 이제 경곽이 들어가 있다. So Ya, then he has entonces this el orgullo stronghold que of yo tenía pride. era todo. 이 복음 안에 들어오니까 하나님에 대한 자존심, 믿음의 자존심으로 바뀌더라고요. Ya, And now entonces that cuando he's inside of the entré en el gospel, evangelio his me pride ha has changed cambiado into the todo. pride of Christ. 내가 왜 사람을 바라보냐? But Ya, why? He said- mi he was thinking, prioridad why- era Jesucristo. He says, why would I rely on Ya, people? solamente- Only 내 Jesus 인생을 Christ. 축복하실 분은 예수. Jesucristo, Because Jesus el Christ is the Jesucristo one who me blesses da my la life. bendición, Even if I bendición. die, I'll live. 사박에 우겨쌈을 당해도 쌓이지 않는 복음. The gospel Ya, el that que me saves me, salva la even if vida. I'm hard pressed on 왜냐 all 주님이 sides. 내 안에서 살아서 na를 붙잡고 있는 이상은 상관이 없어요. Ya, Because as la long as palabra the del God- Evangelio as long as debe the entrar faith is en inside nosotros. me and holds me, Jesucristo nothing vive matters. en 사람들이 vida. 암이 오면은 영적으로 딱 무너져 버려요. When people Y get cancer, they nosotros spiritually vivimos collapse. con Él en nuestra vida, así como la palabra echa raíces. 영적으로는 무너질 이유가 없어요. If you Los, have cancer, then that may be the fact, but there's no need to Hay collapse personas spiritually. que se 암이 나를 enferman 어떻게 하는 게 아니고 con 하나님이 나를 cáncer. 어떻게 하는 거예요. Because it's not what the cancer does to you, it's what is El God cáncer doing. no 생명은 hace nada. 암이 나를 해치는 게 아니고 하나님이 생명을 줬다 놨다는 거예요. My Dios life es el is que not da la controlled by vida, the que cancer, quita la because vida. my life is in God's No hands. cáncer. 돈이 여러분들을 인생을 좌지우지한 자고 자꾸 돈에 매이게 만듭니다. If you think that money Dinero determines es your el life, que then you will be nos bound by money. hace pensar que es más importante en Even nuestra if you vida. do have money, life is still Se hard. diferencia dependiendo del dinero, God is the one pero that saves con me. el dinero también tenemos la So dificultad you en la must vida. conclude in only one thing. 뭐 여러 가지를 배우지 않습니까 우리 세상에? Nosotros We learn so aprendemos much muchas in the world. cosas. 그 세상을 알려면 참고해야 돼요. And you Tenemos must que keep it in vivir la mind if vida you para want to know the entender el world. mundo. 지식이 아니에요. 그거. But none of Todo that lo is que the nos truth. enseña el mundo no es verdad, It's not no the es truth. 참고해야 되지. You just verdad. keep it in mind. 진리가 뭐냐? But what is the truth? 나는 ¿Qué es la 길이요, verdad, 진리요, entonces? 생명이다. He says, I am the way, the Es, truth, and the Él es life. el 예수님만이 camino, 참된 길입니다. Only Jesus es Christ la is the verdad, true 다른 way. es la vida. 맞는데 거짓말이에요. 내 El 영혼을 못 Cristo 살려요. Everything else llega is en mi correct, vida. but it's Él lies es el que me because it salva en la cannot save vida, you. no las otras cosas. Only La the words of palabra Jesus del Christ Dios is es la true. verdad. 예수님만이 나의 생명 되십니다. 다른 게 생명이 안 돼요. Jesucristo es mi vida, es la vida verdadera. 다른데 자꾸 마음을 두지 마라 이 말이에요. So do not Así place que your no heart on vaya a other poner things. nuestros corazón Do you really want to en be set otras free from your cosas. mental and addiction problems? 그러려면 한 가지에 집중을 해야 돼요. Then only focus Ya, on one nosotros thing. tenemos que enfocar solo en una Everything else cosa. is 그 useless. 헛된 시간을 Todas otras 계속 cosas 보내면 안 돼요. son, You should not keep on wasting your time. no son 나는 importantes. 길이요. He said, I am the Él way. dice, Él es el camino, Él es el verdadero, Él es la vida. 다른 거는 없다 이 말이에요. There No is hay nothing otra else cosa. but him. 그것만이 나를 살려내는 거예요. Solo con Only eso nos Christ saves salva. me. 그럼 나머지 다른 건 다 따라와요. Everything Entonces else todo, naturally otras follows. cosas naturalmente 자, nos sigue. 에베소 4장 26에 27절에 보면은 이 사람이 분노를 내는 딱 포인트가 있어요. Ephesians 4, En 26 Efesios to 27 4, talks about this point of anger. 그럼 언제 여러분 분노가 막 올라옵니까? When are you filled with anger and wrath? 그 이제 상처 때문에 그렇습니다. It's typically Ya, la because of gente your cuando scars. la gente se enoja, 어릴 때 무의식 중에 받는 사람이 있고 의식 가운데 받는 두 가지가 있어요. There are two Yeah, types of scars. Things hay that we receive in our esas subconscious personas before we can even remember, and está in our dentro de conscience. cicatrices. 무의식이란 말은 내가 의식할 수 없는 나이 어머니 뱃속에 있을 때 아니면 의식이 없는 어린 1살, 2살 때 Even if something is in our subconscious, it means we cannot remember it. It might have been in our mother's Nosotros womb or nos when we were born enojamos, too. pero no 그게 sabemos por qué. 상처를 받잖아요.
we receive a scar Ah, like 이 that. 사람은 성장해도 무의식 가운데 발동이 돼요. Then even as that entonces person esas personas develops se and enoja matures, their sin subconscious nada, is activated. 분노를 sin 내는데 왜 ninguna 분노해지고 razón, 분노를 내? y no They sabe get por qué angry se without enoja. even knowing why they're triggered. 이게 나이가 이제 있어 의식할 수 있는 나이에 상처받는 게 있어요. There's also scars we Oh, receive when hay we are old enough personas to be sabe por conscious qué of se it. 자기가 왜 enoja 상처받은지 의식이 돼 y 기억이 por qué 돼. está They can be herido aware and y remember why they received a se scar. acuerda 그거 por 가지고 막 qué. 분노를 낸다. And then that Y se also enoja. triggers our anger. 근데 그걸 놔두면 어떻게 하냐? 사탄이 틈을 탄다 그랬어요. But Entonces, if you si se let lo that be, deja, esa Satan uses it as a emoción, foothold. Satanás lo 사탄이 utiliza 귀신을 움직여서 그 상처를 가지고 주기적으로 반복적으로 그 사람을 컨트롤합니다. y a Satan Satanás lo uses evil controla a spirits través and de their esos scars to attack this cicatrices. person repeatedly and continuously. 그 살다 보니까 뭐 어느 날 폭발하는 거 있죠. So Y as you entonces live your life, sometimes you ese explode, trasfondo es right? una forma de Why vida, is that? vida It's because of your Ah, scars. 본인도 모르게 알게 가지고 있는 거예요. Whether you know it or you sembrado don't, you have una it. 이 상처가 mentalidad 정신 문제를 발동시켜. And those scars even activate mental en problems. ser humano desde el pequeño. Entonces, 중독으로 빠져나가. It forces you into a state of mental division, cuando obsession, la addiction. ira 상처가 있으니까 자꾸 집착이 está, 되니까. If you're eso puede scarred ser about usado something, you por get Satanás obsessed como about una something. herida 집착이 되는데 무슨 일이 en 되겠어요? el If you're obsessed with something, inconsciente, then you 애들이 cannot focus 공부가 on life. 되겠냐고요. 집착이 되는데. If the kids haciendo are que obsessed la with something, persona can they focus on explote studying? 집착으로 끝나면 이게 중독으로 빠진다니까. periódicamente. Eso está dentro de nosotros. Es como la vida de acá que vivía sin Cristo. Por eso la palabra del Evangelio debe entrar en nosotros. Debemos orar recibiendo la palabra de Dios y aplicar en nuestra vida el Evangelio que Cristo se ha terminado todo en la cruz. Ese Evangelio que llegó en nosotros. Si la palabra echa raíces, ese Evangelio que tiene que imprimir en nuestro corazón. Si nosotros recibimos la gracia de verdad, esa palabra se queda en nuestro. Tenemos que tener eso. Necesitamos eso. Ya necesitamos que el Evangelio, impresión, el Evangelio es todo, ha completado todo en nosotros, en nuestros pasados, nuestro presente, nuestro futuro. Ha terminado, va a terminar. Porque nosotros recibimos el Evangelio, va a recibir el Evangelio. Y vamos a ser salvados. Dios ha prometido en nosotros. Y nosotros vamos debemos ser el testigos del Evangelio. Dar testimonios del Evangelio debe convertirse en nuestra naturaleza. Ya porque el Evangelio aparece cuando echa raíces, entonces podemos disfrutar continuamente del Evangelio, dar testimonio de él, y esto se convierte en nuestra naturaleza. Ya porque el Evangelio vino desde antes de los siglos. You apply that gospel into your everyday Y life. permanecerá por la eternidad. Este Evangelio está para siempre con aquellos que han sido salvos. Y cada semana vamos a recibir la palabra. Con esa palabra nosotros imprimir en nosotros. Then you will have the fruits. Those are the Ya 9 fruits of the nuestros Holy Spirit. It is natural that the fruits will come over time. Esas palabras nosotros repetimos la palabra y esa palabra echa raíces y vamos a tener los frutos del Evangelio. And that means that the goal Y of my nosotros whole life is testifying this gospel. vamos a ser testigos y On vamos the a other dar hand, what testimonios a happens if you todos. have the gospel but you don't testify it? Si tenemos el That person Evangelio, si dies. tenemos la palabra, pero no
흘러보내지 않았어요. 그렇죠? no Israel had the gospel, vamos but a ser didn't flow it out. They testigos del died. Evangelio, nos 여러분 morimos. 사해 바다 데드 씨가 왜 데드 씨인 줄 아세요? Do you know why the Dead Sea is named the Dead Sea? 물이 있어요. There is water 근데 there. 왜 거기는 다 죽어버리냐? But why is everything dead in there? 들어오기만 들어오지 나가질 않아요. Because the water only flows in, it doesn't flow out. 이 복음의 생명이 내게 들어왔으면 이게 흘러보내야 돼야 이게 내가 살아나기 시작합니다. If the gospel has flown into me, then it must flow out through me. That's for me to live. 여러분들이 이 복음을 받았으면 누리고 이게 흘러보내는 것이 안 되는 사람은 아무리 성경 공부를 깊이 하고 아무리 은혜를 받아도 죽어요. If you have received the gospel, you must enjoy it and testify of it to others naturally. It doesn't matter how much grace you receive. If you don't, you'll die. 생명을 가지고 자꾸 흘러보내야 돼요. We Ya must sabe have por qué life and significa keep el on mar flowing muerto. it Es out. un lugar donde entra el agua, pero no puede salir. El agua entra, pero no fluyen hacia afuera. 우리 안에 몸도 De la misma manera, cuando el Evangelio entra en nosotros, no debe quedarse solo dentro, sino debe hacerlo fluir hacia los demás. Si queda dentro, se muere. El Evangelio es la vida mueve. 내 사상이 이걸 갇혀 놓으면 죽는 거예요. 이제. But if you trap the life with your ideologies, that's how we die. 이것이 여러분 자녀에게 여러분 자녀는 현장으로 여러분도 현장으로 이 복음이 자꾸 흘러들어가야 돼요. We must continuously flow this gospel into our children, into our field. Our children must take it into their field. 그럴 때 이 복음이요 견고해지는 겁니다. Then Ya, this porque gospel si becomes stronger uno than us. 이 queda 복음을 딱 atrapado 여러분 en 주일날 sus propias 주시는 ideas, 말씀을 termina 답을 갖고 있으면 perdiendo la 반드시 vida. 현장에 이 답을 받을 사람을 하나님 붙여요. If you have the Hay answer God que gives you on llevarlo al Sunday campo y worship, then hacer God will fluir attach people hacia who will los receive otros. that Si answer no, through el you. Evangelio se queda. Without a doubt, Pero He will si attach fluye, people who must receive that word. Dios nos manda a la persona que necesita el Evangelio. 유혹받을 필요 없어요. 왜냐? 뭐 하나님 주신 말씀 따라 하나님 만나면 주시니까. We don't have to be tempted by shamans and fortune tellers because the word God gives us will be fulfilled. 저는 한 주간 동안 생명 살리는 지혜로운 자. 나는 그걸 받았어요. No es necesario de ser seducidos por otras cosas. Dios nos manda a la gente para nosotros poder predicar el Evangelio. 내가 이거 선택해야 될 때 이게 선택할 때가 있어요. Ya nosotros tenemos que hacer decisiones cada momento. Siempre acordamos la palabra del Dios. A ver si esta es la palabra para salvar los otros o no. 근데 말씀이 없으면 내 편한 대로 살아간다. Pero si no hay palabra, nosotros vivimos confortablemente o vivimos con nuestros pensamientos. 이게 이제 인도를 받는 거죠. Ya, pero este no es el flujo. Debemos vivir la vida. Nosotros tenemos que escoger, agarrar la palabra que recibimos los días domingos. 강가에 심은 나무처럼 시절을 쳐 열매를 맺는다. Psalm chapter 1 says, "The one who meditates on the word of God day and night will never wither. They will be like a tree planted by the waters." 이 복음이 대단한 거예요. That's Ya, how porque el amazing Evangelio, this la gospel palabra is. que nosotros recibimos, nos seguimos pensando en el día y de noche. 창조자 하나님이신데 He is the creator God. Debemos, 우리는 죄를 daremos 하나님 만날 fruto. 수 있기 때문에 복음이 필요한 거예요. And we need the necesitamos gospel el because we are Evangelio porque sinners and nosotros we cannot somos meet with God. 복음이 다다 이 pecadores. 말은 하나님이 다다 이 말이에요. So if we say El the Evangelio gospel es is todo, everything, it means that quiere God is decir everything. Dios es todo. And that's true Dios es because todo he is porque God Él es el the Creador. 지금도 우주 만물을 지금도 말씀의 원리대로 움직이고 계세요. Él es el Right Creador now, God que is moving all of creation está according to His moviendo word. toda la 복음의 creación. 흘러가는 흐름과 맞는 거죠. And we are Entonces aligned nosotros with the estamos flow dentro de that ese He is flujo. moving 그러니까 내 things with. 영혼 육이 정상으로 바뀌는 거죠. Then, of Entonces, course, our así spirit, nuestro mind, and espíritu, body nuestro become pensamiento healed. se Everything convierte in en the world normal. is not 하나님 normal. 방향과 상관없이 살아가요. They are living Pero la regardless gente of God's vive direction. 자기가 sin, 끌어가는 방향으로 맞춰서 살아가요. They're actually aligned sin with the esto, direction of vive Satan. 그러니까 la 정신이 vida 올 수밖에 없어요. Then of en course la they will have dirección mental de problems. Satanás. 맞으니까 정신이 문제 올 수밖에 없죠. If they are not Entonces, aligned si with God, llega they have no problemas choice but to have mentales, mental problems. porque no vive la vida con And Dios. if we have mental problems, how can we Si live a tiene normal life? problemas mentales, 정신병원에 가 정신문제가 no puede vivir bien la vida. We don't get mental problems Si by being no diagnosed. tiene la If our palabra spirit del is not Dios, aligned ya with tiene God, that's problemas already mentales. mental 그러니까요 problems. 스트레스 마음에 무거운 짐 올 수밖에 없잖아요. Por Then eso we're tiene bound to mucho get estrés. a burden with the heavy Y stress of life. 자 마지막에 보니까 하나님께 영광을 돌린다.
Finally, Y Paul nosotros, says, all glory to God forever. 당연히 인간의 하나님께 영광을 돌리고 Not glory to mankind, glory to God. 우리는 하나님의 영광을 sea la alegría We para live for the glory of siempre God. por medio de 모르니까 Jesucristo. 자기 영광을 자꾸 내세우려고. But if we don't know this, then we keep on trying to show off our own glory. 하나님이 다 이루어주신 거예요. God is the one that we exist 그 for. 공부 잘한 거 그거 지 열심히 한 것 같은데 하나님 잘할 수 있는 그 DNA를 준 거예요. So everything you've accomplished and done well, you might think that you accomplished it, but God Y gave así you no the DNA to do entendemos that. esto, terminamos viviendo hablando de nuestra propia gloria, pero en realidad no es por lo que But then yo they can't deny God. 그러니까 50% he hecho, 50%. yo he So they say, hecho. oh, I did 50%, Esto todo viene God did desde el 50%. Dios. 하나님 잘 몰라서 그래요. They don't know God. 하나님 La gente no sabe. 공부를 조금 잘할 수 있도록 DNA를 집는 거예요. Y la gente no sabe que desde el momento que crió el ser el hombre, nos dio como DNA 운동도 말이죠. de estudiar bien, de 하나님이 집어넣어 잘하는 애들이 있어요. There are some people who have a natural athletic ability. 그래도 열심히 할 수 있는 힘도 하나님 주신 거예요. And God also gave them the ability to work hard. 공부를 내가 열심히 할 수 있는 힘을 누가 줬냐? 하나님 준 거예요. God is the one that gave you the ability to 그런데 work 전부 다 hard. 자기가 했다 그래요. But Yeah, everybody pero thinks they did it hay themselves. personas que nacen con facilidad para hacer And then they ejercicio. say 50% me, 50% Eso God. viene So del they Dios, lie. no viene de sí mismo. 하나님 주신 거예요. So Todo even lo me que working viene, hard, God is the one that gave me that viene ability. del Dios. 한가님한테 가보세요. 열심히 할 수 있는가? Even if you get sick, one Cuando disease, uno you se enferma, cannot work as simplemente hard. cuando se enferma no puede hacer nada. Desde el From long ages past, 나타나신 바 된 now revealed, 영원까지 forever. 전부 다 예수 그리스도, 예수 그리스도, 예수 그리스도. Everything is Jesus Christ, Jesus 자, Christ, 이걸 Jesus 우리의 Christ. 인생을 좁혀서 봅시다. Let's 과거에도 예수 그리스도 필요하고 지금도 필요하고 앞으로도 필요하고. in a Desde smaller antes scale, let's de look los at our life. siglos In the past we need hasta Christ, la right now we need eternidad, Christ, todo, and in the incluso future we el need Christ. alma, es Jesucristo, Jesucristo. Let's look at the Es history of our todo, nation. viene del 예수 그리스도 Jesucristo. 필요한 역사. The history Nosotros that needed sabemos Christ. que si nosotros miramos en nuestra historia, necesitaba a And we'll Jesucristo, always need Christ necesitamos a forever. Jesucristo en este momento, y en nuestro Only futuro that gospel necesitamos el strengthens us. Jesucristo. 한동안 저와 여러분들이 이 오직 복음으로 여러분이 경고하게 되고 이 복음을 증가하는 대열 흐름 속에 있기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Espero Lord que Jesus Christ, that todos you'll be ustedes strengthened by tengan this gospel and bendiciones stand in de the estar blessing con el of the blessed Jesucristo stream that testifies y this gospel to others throughout the estabilizar world. su vida con el Jesucristo. 달려갈 하나님의 언약 붙잡고 같이 기도합시다. Let's hold on Oremos to the para covenant que that God has podamos given to us for the rest of the week. aferrarnos a la palabra que recibimos hoy día, comenzar esta semana viviendo conforme a ella.